तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा टाइपिंग टेस्ट जो है वो खत्म हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे ग्रॉस स्पीड हमारी है 42 वर्ड्स पर मिनट और एक्यूरेसी हमारी है 97% और नेट स्पीड है हमारी 40 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है फ्रेंड्स, कितनी सारी मिस्टेक्स करी हमने, आपने देखा है। इतनी सारी मिस्टेक करने के बाद भी हमारी जो टाइपिंग स्पीड है नेट स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट आ गई। तो फ्रेंड्स देयर इज नथिंग टू वरी, आप आराम से टाइपिंग कीजिए। 35 वर्ड्स पर मिनट कोई ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं है, बट वहाँ पे अगर आपको वर्ड हाईलाइट मिलता है तो ठीक है। अगर वर्ड हाईलाइट नहीं मिलता है तब आपके लिए थोड़ी सी वहाँ पे प्रॉब्लम होगी, आपको बड़े सोच समझ के जो है वहाँ पे टाइपिंग करनी पड़ेगी और एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड का भी ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे 97% एक्यूरेसी बेकार होती अगर यहाँ पे हमारी टाइपिंग स्पीड जो है लेस देन 35 वर्ड्स आती तो। इसलिए फ्रेंड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप समझ सोच के कार्रवाई करें। ठीक है, अगर इसका जो हमने व्यू एंड प्रिंट रिजल्ट अगर देखना है तो इसको हम करेंगे। उसके बाद में ये देखिए यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट हमने टाइप किया है वो आ गया है। ठीक है, और इसी के साथ में हमारा यहाँ पे दिया है एनोनिक स्ट्रोक्स कितने हैं। ग्रॉस स्ट्रोक्स है हमारे 2109 और नेट स्ट्रोक्स हैं 2049। एसएससी सीएचएसएल में 1750 स्ट्रोक्स लेते हैं वो। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें इसी के साथ अगर हमने आना है यहाँ पे व्यू एंड प्रिंट सर्टिफिकेट करना है तो यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए हमने हैज टुडे सक्सेसफुली कंप्लीटेड ए कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग मीटर मास्टर टाइपिंग टेस्ट विद द फॉलोइंग रिजल्ट। तो ये हमारा रिजल्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखिए पहले पहले क्या होता था, जब टाइपिंग टेस्ट होता था वो एक प्रिंट निकाल के आपको देते थे, उसके ऊपर आपके सिग्नेचर लेते थे ताकि आपको पता चल जाए आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी आई है। ठीक है, और वो अपने पास वो सिग्नेचर करवा के रिकॉर्ड रख लेते थे जेकेएसएससी वाले। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये था आज का टाइपिंग प्रैक्टिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।